Yeah. Hola, hola. Apenas vamos empezando. So vamos a esperar a que se junten poquitos más. For our English listeners, we just started the live, so we're just waiting for a few more people to join. But you can definitely start asking your questions at any time. Hola, Griselda. Hola, Maye. Algunos nombres los reconozco de cuando estoy ayudando en los comentarios. Soy nueva, pero veo diferentes personas que hacen live, no entiendo. Sí, es que somos varias personas que somos voluntarios del programa y estamos localizados en todo el país. So, tenemos gente en Carolina del Norte, tenemos gente en el centro, tenemos gente en Los Ángeles. Yo, por ejemplo, vivo en Washington. ¿Para qué es el live? Solamente para responder preguntas. Si alguien tiene preguntas sobre Advanced Parole o Adjustment of Status, hablan de diferentes temas. Normalmente es sobre lo que está pasando con los Dreamers y Advanced Parole, y la organización se está enfocando en ayudar a otros a aplicar para Advanced Parole, saber lo que es Advanced Parole, y damos guías para que la gente las pueda hacer sola, o si necesitan hacer renovaciones de su DACA, también tenemos información sobre eso. Tenemos 2 grupos en Facebook. Uno que es para Advanced Parole. Muchos de nuestros miembros hablan de sus experiencias, cómo les fue, qué fue lo que entregaron en la aplicación, cuánto tiempo duró en que lo aceptaran. Y tenemos otro grupo que es para Adjustment of Status, y Paola ya se ingresó. Paola ahorita va a escribir nuestros grupos de Facebook. Y el ajuste de estatus o de estado, depende cómo le quieran decir, es para las personas que ya tienen una entrada legal con Advanced Parole, o si entraron con visa y pueden aplicar para la residencia si tienen un esposo o esposa ciudadana, o un hijo o hija mayor de 21 años que también sea ciudadano. Hi, Vanessa. Let's see. Y hablamos inglés y español, so pueden hacer las preguntas en inglés o en español. We speak both English and Spanish, so you can ask the questions in whatever language you're most comfortable in. A ver, ya empezaron las preguntas. Nomás les quiero recordar que los que estamos en la organización somos voluntarios y estamos hablando sobre nuestras experiencias o la de nuestros familiares. No somos abogados. Tenemos miembros que están estudiando para ser abogados y esperamos pronto tener esas guías aquí, pero sí tenemos abogados con los que estamos relacionados y recibimos entrenamientos. No es ¿cómo se dice? No es información legal la que estamos dando, solamente estamos compartiendo lo que ya está en la página de inmigración. Si alguien tiene AP, puede mi empleador pedirme. ¿Te refieres como para darte residencia? Ese es otro tipo de proceso, pero no sería Adjustment of Status. Adjustment of Status es para cuando tienes una pareja ciudadana con la que estás casada, o cuando tienes un hijo mayor de 21 años que también sea ciudadano. Okay. ¿Qué es lo que se necesita para un Advanced Parole? Okay. Para un Advanced Parole se necesita primero ser Dreamer.
necesitas tener una razón por la cual quieras aplicar, ya sea humanitaria, por razones de estudio o por razones de trabajo. Las humanitarias son las más comunes. Sería si tienes un familiar enfermo al que quieres visitar, o necesita tu ayuda, de tus cuidados. No puede ser solamente para visitar, tiene que ser, o sea, que esté alguien enfermo con algo muy grave, algo así. También se puede como para recibir atenciones médicas para uno, ya sea la que hemos visto muy común es la del dentista, y para el del dentista necesitas recibir un quote de un dentista aquí y uno del país a donde vas a ir para la aplicación, y aparte de eso necesitas llenar la aplicación. Y tenemos guías en nuestro grupo de Facebook donde pueden encontrar paso a paso qué es lo que se necesita dependiendo de la razón que escojan. Hi Crystal, hi Paula. Your wife, she got her receipt June 13th for Advanced Parole. So we've seen approvals for June 1st. So she should be soon. She should be getting it soon. And thankfully it's right before, sorry, I'm still a little sick, but thankfully it's right before all of the holidays. So she should be getting it soon. Fingers crossed. Solamente tenemos 40 horas, o si tienen preguntas, ese es un buen momento para preguntar, porque a veces sí se juntan varias preguntas. Y como pueden ver, tenemos aquí voluntarios de la organización que también están ayudando a contestar preguntas. Hola, Humberto. Mientras que hacen algunas preguntas, les puedo platicar poquito de mí, ya que yo normalmente solamente entro a ayudar con los comentarios. Y últimamente he estado haciendo en vivos. Yo soy de California, pero me acabo de mudar a Washington hace 3 años. Y yo soy ciudadana americana, pero mi esposo tiene DACA. Entonces es un tema que me interesa. Siempre me ha interesado desde antes de conocer a mi esposo. Estuve en las marchas cuando queríamos tener derechos para los Dreamers. Así que es algo que me apasiona. Y cuando mi esposo quería aplicar para Advanced Parole, agarramos un abogado y fue cuando Trump entró a la oficina. Entonces todo se detuvo. Tuvimos una muy mala experiencia. Después de un tiempo su abuelita falleció. No la pudo ver con la abuelita que creció él. Y después nos dijeron, no, pues podemos volver a aplicar para Advance, pero nos traían para arriba, para abajo. Nos dijeron que íbamos a hacer ajustes de estados, y luego nos dijeron, no, mejor hagan consular, y luego después otra vez ajuste de estados. Hicimos aplicación de Advance Pro otra vez para ver a su abuelito. Y lo que no nos habían explicado los abogados, y que fue mucha culpa de nosotros por no hacer nuestra propia investigación, era de que como era una enfermedad grave la que tenía el señor, hubiéramos podido aplicar para verlo de emergencia, lo que se llama InfoPass. Y eso no nos dijeron. Entonces metimos una aplicación regular y resulta que no alcanzamos a ver a su abuelito falleció. Y fue cuando nos dijeron, vayan a hacer una cita, hagan una InfoPass para que pueda ir al funeral. Y sí lo aprobaron, pero pues ya un poquito tarde. Lo bueno que se pudiera despedir de su abuelito, pero no de la manera en la que queríamos. Y fue cuando yo empecé a informarme sobre Advanced Parole y presionar a los abogados, y me enteré de Dreamers2gether, y por eso es que estoy aquí, porque si hubiera encontrado este grupo antes, lo más seguro es que se hubiera podido visitar a sus abuelitos, verlos antes de que fallecieran. Y ahorita estoy aquí tratando de
dar la información que sabemos, la que nos da este programa, para que la gente no espere y en verdad aplique para Advanced Parole. Si tienen razones, no tengan miedo. Nosotros ya fuimos, mi esposo fue, ya regresó, y el miedo es muy grande. Nosotros cuando nos aprobaron ni siquiera sabíamos, todo está bien, tranquilos, no pasa nada. Fuimos solamente por 4 días porque queríamos nomás ir y regresar y asegurarnos de que pudiera regresar. Y el miedo nos ganó, pero gracias a Dios ya estamos aquí y ya estamos haciendo nuestro adjustment of status para que se haga residente mi esposo. Así que por favor no tengan miedo y hagan sus propias investigaciones. Si tienen abogado, entiendan ustedes el proceso también para que puedan hacerle las preguntas adecuadas. Hola, me aprobaron el Advanced Parole. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Si ya saliste con el Advanced Parole o si todavía no sales, asegúrate de chequear bien las fechas que te dieron, porque quieres regresar antes de la fecha que te dieron. Recomendamos que sea una semana más o menos antes, por si llega a pasar algo, que cancelen aviones o algo así, porque es cuando te pueden negar la entrada. Entonces tenemos que seguir las fechas muy muy claras que ponen en el documento. Después de Advanced Parole ya tienes tu entrada legal, y con eso, si tienes a una pareja, esposo o esposa ciudadana, pueden aplicar para su residencia estando en Estados Unidos. Eso quiere decir que no tendrían que salir a su país de origen para tener su entrevista, y esto sería aquí. O también si tienen un hijo o hija de 21 años o más que también sea ciudadano, con su entrada legal ya pueden aplicar para Adjustment of Status también. Y como les decía, tenemos un grupo en Facebook que se dedica a Adjustment of Status. Es AOS, luego la línea Dreamers2gether oficial. Dun, dun, dun. So will medical work like dental? Yes. If you have dental work that you need, you will need a quote from a dentist here in the U.S. and then a quote from a dentist in the country that you're trying to visit. And you don't need to visit like the country you were born in. Like we have a lot of people that will apply for Mexico even though they weren't born there to get their dental work done. It just needs to usually be like a significant amount for the agents to approve it. So, when you get a quote here in the U.S., like have them include everything. If you need braces, if you need fillings, like everything that you need, have them listed out and give you a quote. Can you do multiple entries with Advanced Parole? So the answer is yes, but on your application, you'll select that you want multiple entries, but that does not guarantee that you will be approved for multiple entries. It is up to the immigration officer to decide whether you get multiple entries or not. We've seen a lot of individuals get multiple entries when they have a family member that's going to be getting like medical attention that needs someone consistently there, or for dental work. Sorry. And my recommendation is that on your cover letter, you really explain like why, this is necessary for you and why multiple entries would be the most beneficial. Price before insurance. Yes, thank you, Maria. So when you do get your quote for your insurance, you want to get it like the actual prices without your insurance coverage, because that'll be the actual price that you would be paying. Like you wouldn't be using your insurance in the country that you're visiting. So you want to have the prices before the insurance coverage. Oh, we just got started. Don't worry. Ask your questions. Is DACA being able to get insurance? That's a good question. I think it depends on your state. I also, for me, for example, I work for
a college institution. So I am able to get insurance for my entire family, and my husband included, who is DACA. Can you still renew DACA even if at this time you are not working or going to school? Yes, you can still renew DACA. We have members in our group that haven't been working for a while or haven't been going to school, and they continue to renew their DACA. So yes. How much is it for applying for advanced parole? It is $575 for the application. If you decide to hire a lawyer, of course, it'll be a lot more. But if you do it on your own and you follow our guides on Facebook, or if you need assistance, we also offer one-on-one meetings with some of our experts in our group. You can also get that support. I have a prosthetic and I need a new leg, but I don't qualify. I don't know if I've seen like individuals apply for that specific reason, but I think that would be a valid reason. That's a very expensive medical like need. So I think that would be a reason to apply, and I'm sure some of our members can answer that question as well. I think it's worth trying to apply for that. Hola, no saben en qué día van las aplicaciones. Vimos del 1 de junio. Is it really necessary to get a lawyer? No, it is not necessary. I actually vote not to, but that's just my personal preference. We hired a lawyer, and after $13,000, we didn't get much done. I'm still doing adjustment of status by myself with my husband. And like I said, my husband wasn't able to see his grandparents alive because we weren't informed and our lawyers weren't doing things adequately. So if you hire a lawyer, what I say is be informed about the process, know how it works, so that you can keep your lawyer on their toes. I'm not saying they're all bad lawyers. There are some good ones out there, but I think it's better to take control over our own processes. And if you decide to do it on your own, we have a very supportive Facebook group, Dreamers2gether official, where we have other members that can share their experience. You can ask questions, and we have moderators answering all the time. And you can also set a one-on-one with Vanessa, who is our CEO, or Ellie, who's the one you see all the time here on TikTok. Okay, let's see. I lost my place. Do I need to be vaccinated for COVID in order to be able to apply for advanced parole? So that's a good question. You do not need to have the vaccination to apply. However, you do need it to return when you're trying to come back into the U.S. And this is what's listed on the USCIS website, so the immigration website. We've had individuals who say, like, oh, I didn't get it and I was able to get back in. Like, good for you, but I wouldn't risk it. I'm not a dreamer, but I wouldn't have my husband risk it. I would say, like, nope, you're getting vaccinated because we're not risking you not being able to come back in, and hoping and praying that they don't check your paperwork. So because the immigration officer says that, the website says that you do need to have your vaccination up to date, your COVID vaccination, we say, yes, please do it. You only need to have the 1 doses if it's the Johnson & Johnson, or the 2 doses if that's what's required, but you do not need the booster. What if I have an active consulate process? What do I need to do to switch to AOS if I did advanced parole? So you would need to start your adjustment of status application. Like, you can keep the other one going, at least that's what my lawyer said. Like, you can have both going, but it's not about like switching. Like, you are submitting a new application. And what we have heard of cases, like we just have someone who recently was a DACA recipient, was a dreamer. They applied, consular process. They went for their appointment and they were denied. And because they left,
they can't re-enter because they did not have an advance parole, like a permission to leave the country and reintegrate. So know that that's riskier than doing AOS when AOS is here in the US, which is why we recommend AOS. Not only is it faster, but it's safer. Otros les dijo que iban el 24 de junio. Yo no he visto 24. Yo vi el primero. Se me hace mucho 24 porque la semana pasada íbamos en mayo, pero quizás alguien tuvo suerte y se brincaron hasta el 24 que se ha pasado, porque depende del orden y el oficial que les vaya agarrando. How long does it take to get approved for advanced parole? So far we've been seeing that for advanced parole it's taking about 4 months. If you decide to apply within like the next, few weeks, months, it might be delayed just because the holidays are coming, and our immigration officers like to take their time off. Let's see. My kids are born here. Let's see. Do they also need to be fully vaccinated in order to travel? That is a good question. I believe that that's not required for U.S. citizens. I was fully vaccinated when I came back, and my airline asked me to upload my vaccination card. So I was. Let me see. Let me find my place again. ¿Qué tiene que ver? Cuando se van a veces a Texas tarda poquito más. Y en Texas también son un poquito más estrictos los oficiales. So, por ejemplo, vemos menos personas que pueden, que aceptan su InfoPass como para salir de emergencia que en otros estados. So how long after AOS do people get their green cards? We've seen some really fast ones when it gets expedited. A lot of our members have tried expediting it, but I've heard between 7 and 12 months, depending on whether you have an interview or it gets waived, or if they're using like your biometrics that are on file already or not. But it depends on which office it's going to, and that's dependent on your state. Advanced Parole ya tiene varios años. Trump lo detuvo un tiempo, pero volvió a ingresar. Okay, I answered that one already. At what age can my son help his wife get a green card? He's 18. If they're legally married, if he's a U.S. citizen and she has a legal entry, they can apply as soon as she has that legal entry. If they are going to do consular, it's the same thing. As long as they are legally married, they can start. Adjustment of status is only done through a child over 21 and a U.S. citizen partner, correct? Yes, it has to be a U.S. citizen child over the age of 21 or a U.S. citizen partner that you're legally married with. How do we find out what state to send to? So I see that Paula already answered that. It'll be on your receipt when you submit. ¿Por qué nosotros preguntamos hace 7 años atrás que queríamos ir, pero dijeron que no había forma alguna, que vive en Texas? Si fue hace 7 años,
puede ser cuando a lo mejor Trump estaba en oficina, que a lo mejor es cuando no se podía, pero a veces los abogados no están bien informados. Como le digo, el abogado que nos tocó a nosotros no nos dijo que podíamos ir de emergencia cuando el abuelito de mi esposo estaba grave, o sea que ya se estaba muriendo. No nos dijo que podíamos aplicar. Nos dijeron que podíamos aplicar de emergencia cuando ya había fallecido. Entonces, si nosotros nos hubiéramos puesto las pilas y nos hubiéramos informado, hubiéramos podido decir, hey, ¿sabes qué? Nosotros queremos aplicar para de emergencia, pero antes de que fallezca, no esperarnos. Entonces, como les digo, a veces no están bien informados, y si miran en nuestro grupo de Facebook, muchos de nuestros miembros han ido por diferentes razones, como dije, humanitarias, de trabajo o de estudio. Hay muchísimas razones por las que se pueden ir, y nosotros no estábamos bien enterados. Y fue porque confiamos en lo que nos decía el abogado. Sí, mande a sus hermanas y a sus papás a nuestro grupo de Facebook o aquí en TikTok, y van a ver que no solamente somos nosotros que contamos nuestras historias. Bueno, yo no mi historia, pero la historia de mi esposo. Digo mi historia porque pues a mí me toca pasar los miedos y los nervios con él y llenar las aplicaciones y todo, pero van a ver que son muchas personas que dan sus testimonios de su experiencia aplicando para Advanced Parole. Y no todos van para México, van para diferentes partes. Tenemos miembros que van a Europa por cuestiones de trabajo. Hay muchísimas razones. Sí, a veces nuestros papás tienen miedo. Yo sé que mis suegros tienen mucho miedo de que su hijo saliera y que no pudiera regresar. Pero todos han podido regresar. Los únicos que no han podido regresar han sido 2 individuos, y han sido porque se pasaron de la fecha. O sea, se quedaron más tiempo y cuando quisieron regresar no siguieron las fechas que les dieron en su permiso de Advanced Parole. Por eso les decimos, por favor, lean muy bien su documento para que vean qué fue lo que le aprobaron. Les aprobaron múltiples entradas, qué fecha pueden salir y cuál es la última fecha para entrar. Para una cita de InfoPass hay límite de fecha. InfoPass es cuando es una emergencia. Quiere decir como ya de vida o muerte o algo de trabajo. He visto que te ocupan mandar a un lado y es de emergencia. En esos casos, el oficial es el que decide cuánto tiempo te da. A mi esposo le dieron, creo que fueron como 6 meses, más o menos, pero solamente era una entrada. Brought my daughter-in-law when she was 5. In the process for a green card. So Alejandra, it depends in your daughter-in-law's situation. Is she a dreamer? Does she have is she DACA? El InfoPass tiene el mismo precio que el de Advanced Pro, que es $575. Si ya entregaron una aplicación de Advanced Pro regular por el correo y deciden después, necesito InfoPass porque se puso más grave mi tía o mi abuelo o lo que sea, tendrían que volver a pagar los $575 en la cita de emergencia, la que se llama InfoPass. My parents and a sister are residents, another one is a citizen. Which way is better to apply for me? So if you're so in this situation, it would be a longer process. It's dependent on like the state when parents are requesting their children. If you are a dreamer and you wanted to do adjustment of status, you would need a child that's over the age of 21 or a partner, a legal partner that is a U.S. citizen to do it that way. But in terms of like which way is better for you to apply, it's really dependent on your case and like, for example, how many legal entries you have or illegal entries you have, like by getting your FOIA.
like I wouldn't be able to tell you just by your question. And we do have a few lawyers that we recommend reaching out to. We have Charles Cook, who's in our Facebook group, and you can ask the question there and he'll answer. Or Abogada Raquel, who's also found here on TikTok. ¿Cómo se pone la aplicación? A ver. La carta del doctor por razones humanitarias tiene fecha de expiración. La carta tiene fecha de marzo. Yo recomendaría que agarraran una más reciente. Nomás para que le cambien la fecha, por ejemplo. Porque estás aplicando por una razón humanitaria. Entonces tienes que demostrar que es algo urgente y no que te esperaste hasta aplicar después. Yo diría, si puedes agarrar una más reciente, es lo que te recomendaría. ¿Cómo se hace para obtener la aplicación? La de Advanced Parole se encuentra en la página de inmigración, uscis.gov, o también puedes encontrar el link en nuestro grupo de Facebook. No, usted pregunte, no se disculpe. Si no me aburro y no voy a tener preguntas, usted pregunte. A ver, Cynthia, you said I have DACA. ¿Por qué motivo fue su esposo para que le dieran 6 meses? Él pidió ese tiempo. No, nosotros hicimos InfoPass porque su abuelito había fallecido y fue lo que aprobó el oficial. El oficial es el que decide cuánto tiempo aprueba. Nosotros cuando hicimos InfoPass fue porque había fallecido y íbamos a ir a su funeral. Y nos dieron una entrada. Durante esos 6 meses es cuando podíamos ir. Pero nosotros fuimos, pues luego no nos esperamos. Can a legal user adjust status? Sibling to sibling isn't something that you can do adjustment of status right now, unless something changes, but currently no. Aquí María les está poniendo la información de la página de USCIS y la aplicación. A ver. Would there ever be an issue if we have 2 legal entries? If you have 2 legal entries, so I'm not sure if you meant to put illegal or legal, but if you have legal entries, that's not an issue. Individuals are able to do advanced parole more than one time. So like that's you're getting a legal entry every time. So your status is just changing from coming here illegally to coming here legally. And that's all you need in order to then continue to do adjustment of status if you have a petitioner. Si mi uso no hace menos de 2 meses. Loreli, eso depende. Cuando nosotros aplicamos para el abuelito de mi esposo, tenía como 15 días que había fallecido y nos dijo el abogado que normalmente se aplica luego. Entonces, como para el que falleció hace un mes, si le van a hacer algún tipo de servicio o algo, tal vez puedas intentar hacer InfoPass, pero si no, puedes mandar la aplicación regular. Como es alguien que falleció reciente en menos de 2 años, puedes mandarla regularmente. Si el abuelo está enfermo, si es algo grave, que va a tener una operación o algo así, sí, puede intentar hacer InfoPass, pero InfoPass, como les digo, no es garantizado, porque es muy dependiente del oficial si lo quiere aprobar o no. Los oficiales, por ejemplo, de Texas son un poquito más estrictos y a veces hacen comentarios que la verdad no van, pero bueno, tienen su trabajo. A ver. Thank you, Paula. ¿La carta debe ser original o puede ser fax? Pueden ser copias. Nunca recomendamos que manden documentos originales. Pueden siempre mandar copias.
Would I be able to apply to visit my grandfather's grave for his 1-year anniversary? Yes, that would be a reason to apply. They are getting a little stricter when it comes to visiting graves. If it's less than 2 years, like, you can still apply, but if you can add another reason, we would recommend it, just because they are getting a little stricter with those. ¿Qué es InfoPass? So InfoPass es Advance Parole, pero es cuando es una emergencia. So llamas, haces una cita y vas a la oficina de inmigración y entregas tu aplicación de Advance Parole, pero es una emergencia. So vas a salir, quien dice, mañana o en 2 días, 3 días, y te lo aprueban. So es para una emergencia. Si yo llegué legal a Estados Unidos, sería más fácil agarrar papeles, tendré que ir a México. Si entraste legalmente, por ejemplo, con visa y tienes DACA, entonces quiere decir que tienes una entrada legal, y en ese caso no tendrías que hacer Advance Parole. Ya podrías hacer ajuste de estado si tienes alguien que te pida, un esposo o una esposa que sea ciudadana, o un hijo o hija mayor de 21 años. Ok, ya contesté lo que es InfoPass. I just mailed out my AOS today. Oh my God. That's awesome. I'm still working on my husband's. I need to hurry up and do that. I came here with a visa and I'm a DACA recipient. Any options for me for a green card? If you have a petitioner, like I said, a husband or a wife that's a U.S. citizen, you can definitely do adjustment of status. Or if you have a child over the age of 21, who is also a U.S. citizen, they can petition you. Apply to just go visit them. Unfortunately, like, they won't accept that reason. So you would need to find a reason. Like, if they have any kind of illness, if they need assistance, like they need someone to take them to their appointments, if they're going to have a surgery, something like that, you can definitely apply. And then you'd visit them, as well. But it can't be just to visit them because you haven't seen them in years. Unfortunately, that's not a reason that they accept. Okay, so si le llegó su recibo el 22 de julio, más o menos están tardando 4 meses, pero por las fiestas, puede que tarde poquito más. Can I apply to go visit my grandparents' grave? So when it comes to visiting grandparents' graves, if they passed away recently, within the last 2 years, you can apply. But if you have a second reason to apply, I would recommend adding that. Again, this is not legal advice, but we've seen that officers are getting a bit more stricter when it's just to visit a grave. So add, like if there's going to be a service, like an anniversary, if you need to go get medical attention, if you have someone else who's sick, that would be like another reason. Angie, ahorita estoy en México con Advance Parole. Ay, qué envidia. Yo tengo papeles y ni estoy allá. Pero no estoy porque estoy esperando que mi esposo pueda ir también conmigo. El AOS can be done only by marriage, employer, or child. AOS is done by marriage or child. So it has to be a U.S. citizen partner that you're legally married to, or a U.S. citizen child that's over the age of 21. Creo que ya llegué hasta el final de las preguntas. A ver, díganme si tienen más preguntas porque estoy en mi hora de lonche. Si no tienen, me voy a comer. By employer, how would that work? So if if you're applying for advance parole, it would be your employer who writes a letter stating why they need you to go to a certain place, and why it's necessary, what the project is about.
How long is AOS taking? That really depends on like which office it's going to. It's dependent on your state, but I've heard between 7 and 12 months. If you get it expedited, I've seen some really fast ones. Thanks for your time. Go eat. Do I need to have all my COVID vaccines for Advance Pro? So you need to have your COVID vaccinations to return to the U.S. You don't need to submit it with your application, but you do need it to return according to the USCIS website. So that is what we're sharing. You can contact Emma, which is the computer person on USCIS, and they'll usually connect you with a live immigration officer. So if you can't get to them through the phone, like maybe you can try that. Can the doctors later have a date later from now? That's a confusing question, but you want the date to be before you submit the application. It would look a little fishy if it's like after the fact, because it should, I wouldn't write my students a letter of recommendation with next week's date unless they're submitting it in 2 weeks, Where do I submit my Advance Pro? So you'll submit it to the Nebraska office, and you can find that information on USCIS, like the address and stuff, or you can also find it in our Facebook group. Only first and second dose. So for the vaccination, you don't need the booster shot. So depending on which one you got, like if you got the Johnson & Johnson, it's just one. But if you got like the Moderna or the Pfizer, you would need the 2 doses. And just remember that if you're like barely going to get vaccinated, you have to wait. I think it's 2 weeks between the first and the second dose. So you want to make sure that you don't wait until the last minute when you're about to leave the country to start doing that. So advanced parole applications are taking about 4 months, but with the holidays coming up, it might be a bit more. And hopefully I'll be back here next Monday. We have people going live almost every single day except weekends because, we need a break as well. But most of our volunteers have, other occupations. We do other things. I work at a community college as a counselor. And we have other individuals who work like in offices, insurances, or, they're stay-at-home moms, which is a very big job as well. So our weekends, we kind of tend to take a break, but know that there's a large group of us that are dedicated to bringing you the latest information and answering as many questions as we can. Yes, and this is all not legal advice. I am not a lawyer. I am just someone who is very nerdy and reads a lot. And we're just talking based on like our own experiences, or like for me, my husband's experience. Why are my questions skipped? Ruby, no, your questions are not skipped. Sometimes when it's too long, they won't show up. So that might be why I haven't seen it. Or now for some reason, TikTok is filtering what questions appear. So if you use a certain language or something, it won't come up. So try breaking it up into parts, and then we'll definitely get to it. For a U visa. I'm not familiar with U visas. Ellie and other members in the organization are, but you can go to our Facebook group, and we have a lot of members that have applied for this, and we've actually had lives where we talk specifically about this. I think Hugo Silva, presented on that. Let's see. I want to send I don't even think that's his last name. I just know his name is Hugo.
I want to send my advance parole, but if my grandpa's health gets worse, could I do info? Yes, you can do info pass instead. Yeah, and while you're waiting for the other one, what will happen is that, at least for us, we submitted a regular one for his grandpa, and then we then did info pass. The other one continues to be processed, and then when you receive it, you'll get an RFE, and if you want to continue with that application, you'll get a second approval. When coming back into the U.S., you will need your advance parole document, of course. You'll need your passport. You'll need your EAD card, like your DACA card, and you'll need your vaccinations. Liz Hernandez. Ok, pues yo ya me voy porque tengo hambre. But again, I'll be back next Monday, and we will have more people going live the rest of this week. And again, remember to join us on our Facebook group, Dreamers2gether Official. If you have questions about advanced parole or just being a dreamer or anything, there people usually answer. Not usually, they always answer. And if you're ready for adjustment of status, follow our Facebook group, AOS-Dreamers2gether Official. And you'll find me on there as well, because we're doing adjustment of status right now. Ay, me siguen preguntando. Let's see. Can I go anywhere in Mexico even if I asked? Yes, you can travel anywhere within Mexico. Just don't leave the state that you applied for. The country that you applied for. You can only go to other countries if it's listed on your application and that was approved. But you can travel within Mexico safely. Just remember to return to the U.S. on time. Last one. A ver. Se me hace que ya te contesté, Liz. Es otra. Para Advance Pro están tardando más o menos 4 meses, pero ahora que vienen las fiestas, los holidays, puede que tarde poquito más. Gracias. Ojalá coma algo bueno. Todavía ni sé qué voy a comer, pero ahorita veo. Ok, bueno, ya me voy porque me faltan 10 minutos para mi lonche. Y nos vemos el próximo lunes.